Bonjour et très heureuse de vous retrouver encore une fois sur le plateau de votre émission Réussir à Kaye. L'émission qui permet aux hommes et femmes entrepreneurs de partager leur expérience avec les jeunes. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec une grande dame. Elle est commerçante et présidente du réseau des femmes opératrices économiques de Kaye. À présent, accueillons notre invité. Tanti Ibisimla Anga Nijamukain Keneka. Yana anga baraw damne mi kuma di ma ika fla fo an flé baraw yi. Bismillahir rahmanir rahim. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Ambe ansinsi ala to barka maka. Seka setane gen ka bwanga ni kenenka. Ala mi ni amba fo ka barka dananga jurutala na leta bana. Kabanga sirike anga chiba senmaika. No ya kunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisin nema bay ala kanto horomana barkay émission ni kanyin sora kena kambi ala sababu kira sababu Aisha Kamara sababu no ne yere dinye bamana ngata no kala ka femboy la min ka usani yere mbe fodi blayini ka staff bela jelenye sabu mandogon aw be bara la sunintle anya bawla anya timnandi aminka abe ko minyabaw fanala o siraka ambala dile ala ka udemaka ala ka sijan kena di awma ni baraka nyoko bela jele ka fodi bla ala yi albianga maliba imbe bulu min gono digo mbe jamana in kono ala radi atabaga ka banka bana sido mbal min banka ala radi atabaga ka banka ambe ala dili halbi ale de be dili abe son on yi jondi ambala dili kenay anga sigi herela ka wuli herela Amin. Tanti ega bara ere benino muni ma. Ne ka bara benembe jago en transformation. Me jago kembe transformation ke. No isuma bayele mali. Anga anyara ka produit minnu be bo anyara ka kay dugu kono yonno mali hono mbolu bayela Tanti ewo idée soro tugudi ko asababu tante ne ta sababu wara ngamo okoro bawla ne keni wolola jago kono ka ma kono sa ne wolola ka soro ntenemso be jago dike kay bebi ne tenemso do ni jago donc ne atawulu se nola Tanti est-ce que ika bare ibega nafa soro ala wa kamni adam ne fuka sibima est-ce que nafa soro ala kosobe am se ka fo alhamdulillah ma fo alhamdulillah nte ala to jugu fo parce que bara ndamna ni sawno je ko sanfela nduguma la bala oui chin même mago massa parce que ningo mago massa nya fo to sanfela nduguma la bala dondo abenya dondo abetia même ba fo alhamdulillah mbala fo ka barkada Tanti ambe domina komi bi ibora ka fo sisan kika bara beni do jagoma ani anga sumashu bayele manima est-ce que tanti adam ne odela ou bien ikume bara were de ke folo kana si fo bima ambe fe kika parcours nye fanye doni parcours ni ngaja me am se ka do fala comme nya fo jogo mena ngulu la kono ne fa balwa muso a koromso na dom so fa kelin bakelin kay bebu do tumbe jago de ke be voyager terrain be tamina on takana o mine minun bena abi feri kay suguba kono yanno andi misenama o ba na tugu no fe ka plateau sigankun o ba feri fe on do kankun detail la me yala ka boli ka feri sugu kono anyanga dimsenya ko konnala mbe école la nyera manda bo école la mbe na du kono mbe mayonnaise dlan mbe macaroni dlan mbe sigi goudron bag kele ndala yarno ani buru mba fere o yugula da fetay so ma da fetay sugu ba konnay
nana kana kɔrɔbaya o kɔnɔ fo kana furu o kɔnɔna na n ye école de comptabilité dɔ kɛ Kayi yan nɔ école de comptabilité in kɔnɔna n ye diplôme sɔrɔ mais stage de ye na se Somiex la o y'a sɔrɔ Somiex ko bɛ Kayi yan nɔ Somiex boutique bɛ suguba kɔnɔ n taara service comptable la yen nɔ stage senfɛ k'a sɔrɔ boutique bɛ yen nɔ point de vente de don boutique fila 2010 ni 2011 Madialo ani Buwa Kulubali ala ka hinɛ a kan ni Buwa ye Madialo kini balolen bɛ a bɛ Samɛ donc marchandise bɛ boutique in kɔnɔ tellement jago ka di n ye n tɛnɛmusow b'a kɛ n yɛrɛ bɛ marchandise ta boutique in kɔnɔ n bɛ bɔ k'a feere ni baara jiginna n b'a don Paris la wulada fɛ mana se n bɛ boli n bɛ taa a juruw kani ka n t'o la ka wari dalajɛ dɔɔni dɔɔni fo k'a bila Madialo fɛ yen Somiex kɔnɔ frigidaire dɔw tun bɛ sa Somiex kɔnɔ yen nɔ ko Gilles n ye Gilles kelen san ka kɛrɛmu feere daminɛ n'o ye furu kɛlen kɔnɔna la sa frigo baara in nana ka na wara wagati dɔ kɛra Kayi yan nɔ n m'a fɔ ne kelen don mais glace tun bɛ sɔrɔ ne kelen de bolo Kayi yan nɔ n ye frigo san k'a sigi point na parce que courant ko tun ye tour ni tour de ye Kayi ou bien i b'a sɔrɔ ligne principale dɔw tun bɛ yen nɔ courant bɛ sɔrɔ dɔrɔn de la n ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour ka se k'o ligne principale sɔrɔ fɛn fɛn tun ye congélateur ɲɔgɔn ta ɲɛ o bɛ n bolo ligne principale ninnu kan n bɛ boli k'u ni ɲɔgɔn cɛ ni n ka denbaya an bɛ ji siri an bɛ ji feere fila pusipusiw bɛ n bolo minnu bɛ jinimere feere ɲɛ o dɔw yɛrɛ pusiburula dɔw kɛra mɔgɔkɔrɔba olu bɛ Kayi sugu kɔnɔ sisan nɔ n bɛ jinimere feere n yɛrɛ b'a ta n b'a feere n denw b'a feere an yɛrɛ bɛɛ bɛ a baara kɛ n ye n to o jinimere feere la mairie ka box minnu filɛ sugu kɔnɔna na Cheikh Matar Sisoko ye kelen di yan o la Ala ka hinɛ a kan n'a ye n y'o de dayɛlɛn sa ka commencer n yɛrɛ bɛ taa voyage la dɔɔni dɔɔni n bɛ taa minɛnw ta ka na k'a la o ye n ka boutique fɔlɔ ye o bɛ suguba kɔnɔ police descente la vax de bɛ feere bon comme n'i bɛ baara la ni baara ka di ye i b'a ɲini ka dɔ de fara a kan voyage sen fɛ n yɛrɛ jateminɛ k'a dɔn k'a ye k'a fɔ Kayi yan nɔ soparimina ninnu a feerebaga tɛ yan nɔ meuble feereyɔrɔ tɛ yan cogoya si la verre dun a n'a risque bɛ ɲɔgɔn na mais ni baara ka di ye dɔrɔn i tɛ inconvénient ye joona n ye n to voyage sen de fɛ n bɛ meuble san dɔɔni dɔɔni ka na n'a ye comme a tɛ mɔgɔ wɛrɛ si bolo dugu in kɔnɔ ne kelen tun tɛ a tuma la donc mɔgɔw kun dara n kan a baara diyara n bolo fɛ n y'a boutique yɛrɛ dayɛlɛ n ye boutique yɛrɛ dayɛlɛ carrément donc fo meuble boutique nana kɛ fila ye sisan nɔ n ye n to o kɔnɔna la bayɛlɛmali fana nana n kanu na parce que kasa duman kɛ o ka di musow bɛɛ ye ko n bɛ taa voyage la yɔrɔ minnu na latikɔlɔ ɲumanw bɛ sɔrɔ bayɛlɛmali fɛn ninnu a fɛn ɲumanw bɛ sɔrɔ yen nɔ produit ɲumanw bɛ yen nɔ n y'a lajɛ k'o fana fara n bolo kan o de nana ni wusula ninnu ni parfum ninnu ye baara kɔnɔna la baara in kɔni a daminɛ kɔni a gɛlɛyara parce que fɛn o fɛn a daminɛ a ka gɛlɛn mais an y'a kɛ ni jinimere feere in fana kɔnɔna de la n ye so jɔ jinimere wari la Kayi yan ne yɛrɛ bɛ du min kɔnɔ a jɔra jinimere wari de la Kayi bɛɛ y'a yan nɔ sukaro bɔrɔ kelen tun tɛ tile fila kɛ ne bolo ko in kɔni a départ yɛrɛ a ka réussite kɛ kosɛbɛ a bɔra jinimere feere de la mais n yɛrɛ tun b'a dilan n yɛrɛ de bɛ n ka bidon ko n yɛrɛ de b'a ɲun n yɛrɛ de b'a feere kuranko gɛlɛya tun bɛ Kayi yan nɔ Kayi sinamaso Roxy kɔnɔ yan nɔ 2 séances de tun bɛ kɛ a fila la Kayi ka bɛɛ b'a seereya faramaliko tun don ne tun bɛ se ka 40,000 50,000 feere jinimere la Kayi sinamaso kɔnɔ yan nɔ séance fila la a tuma glace bɛ sɔrɔ ne kelen de bolo ka n t'o la ka na Kayi boulangerie fana Siribelakaw ka boulangerie ne de tun b'a ravitailler glace la mobili de talen bɛ n bolo n b'a louer sɔgɔma ni wula n bɛ glace livrer boulangerie la baara in a taabolo a ka jan caman kɛra a kɔnɔna na voyage fana dɔ kɛra voyage la
ko kana yɔrɔ ka dɔgɔn ma min kɛ voyage la o bɛɛ ye ka baara ɲɛɲini de fo kana se bi ma. Tanti, en tant que femme entrepreneur et denbayatigi de ye e bɛ se k'i ka entreprise gérer cogo di k'a sɔrɔ a ma don denbaya ka tagabolo n'a ka mara kɔnɔ? I b'a fila concilier cogo di? A fila bɛ fara ɲɔgɔn kan. An ye denw wolo a kɔnɔ, denw nana k'an sɔrɔ baara kɔnɔna de la. Donc denw yɛrɛ tugura an kɔ baara in kɔnɔna la. An bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛnɛma, an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na. Parce que jago bɛna se yɔrɔ dɔ la, I kelen tɛ se k'a kɛ o. Kelen tɛ se k'a kɛ, n'i ka denbaya de bɛ jɛ k'a kɛ. O la I furuɲɔgɔn b'o la, I jɔɲɔgɔn b'o la, I denw b'o la. Bɛɛ b'i dɛmɛ a kɔnɔna la parce que nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen de ma. Donc aw b'a ta ɲɔgɔn bolo. N'aw ye ɲɔgɔn faamu k'a ta ɲɔgɔn bolo dɔrɔn problème si t'a la. A bɛ se yɔrɔ dɔw la baara bɛ kologiriya aw yɛrɛ ma, aw bɛ obligé ka mɔgɔw de ta ka fara aw kan minnu b'aw dɛmɛ baara la. Bon, vie familiale ani entrepreneuriat a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Il suffit que I ka se ka a ladilan k'a ɲa, I n'i ka denbaya ka bɛn a la, n'i ka denbaya ɲɔgɔn faamu a la dɔrɔn a bɛ taa ka ɲa. D'accord. Et maintenant, Tanti, quand on parle de femmes entrepreneurs, muso caman bɛ u bɛ siran. E dun filɛ, e ye exemple di k'a yira musow la k'a fɔ entreprise mana kɛ cogo o cogo cɛw bɛ se k'a gérer cogo min musow fana bɛ se k'a gérer ten. E bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ musow ye o yɔrɔ la? Sisan don bɛ komi bi musow man ka siran entrepreneur parce que muso min hali n'i bɛ yen kuma de don k'a fɔ terme don dɔrɔn sinon a tigi dɔgɔyalen tɛ quoi. N'i bɛ gese feere entrepreneur di ye. N'i bɛ taa gese tigɛ kungo kɔnɔ k'a feere entrepreneur di ye. I bɛ tiga de san k'a yiran k'a feere entrepreneur di ye. I bɛ taa ka taa baara kɛ mɔgɔw ye k'u ka finiw de ko entrepreneur di ye. Volonté ko de don. I k'a dɔn k'a fɔ I b'i yɛrɛ de ɲa, I b'i ka denbaya de ɲa, I b'i ka jamana de ɲa. Sisan nɔ muso bɛɛ t'a dɔn k'i ye entrepreneur sinon muso bɛɛ ye entrepreneur de parce que bi muso bɛɛ de kɛra fɛn ɲinina ye. I b'a ɲini min na dɛ o de y'i ka entreprise ye. I b'a essayer k'o de gérer k'o de ɲa. I y'o gérer k'o ɲa I ɲa bɛ bɔ o de la. Ok. Tanti, an y'a jateminɛ k'a fɔ k'i ye réseau des femmes fana présidente ye Kayi yan nɔ. Est-ce qu'en tant que présidente musow ka ca a domaine na wa? Entrepreneuriat domaine na? Musow ka ca la. Musow ka ca la. Presque an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ ka association nin a bɛɛ ye muso de. A bɛɛ ye muso de. Cette cercle nin bɛɛ a bɛɛ b'a la. Cette cercle nin bɛɛ bɛ an ka réseau nin kɔnɔna la. A bɛɛ ye muso de. A bɛɛ bɛ baara kɛ fana. Est-ce que lors de vos rencontres, aw ka rencontre n'aw ka ɲɔgɔn yew sen fɛ, est-ce que gɛlɛya b'u kan u ka entreprise kɔnɔna na wa? Musow bɛ gɛlɛya sɔrɔ. Musow bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna na. An ka rencontre la musow bɛ gɛlɛya sɔrɔ yɛrɛ de. Ni an y'a ta an balima togodala musow yɛrɛ ka côté ma, dugukolo gɛlɛya b'u kan, kasabiko fana gɛlɛya b'u kan. Comme o bɛ duguba kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ kan cogoya min na. Duguba kɔnɔ mɔgɔw kɛni ta ye kasabiko gɛlɛya de. Banque niveau la ani caisse ninnu niveau la. Gɛlɛya min bɛ musow ka ari dɔn tɛ. Musow bɛ yen nɔ sisan nɔ a caman coronen bɛ caisse niveau la. Fosi tɛ baara taabolo gɛlɛya de don. N'a fɔra fana I bɛ fɛn minnu bayɛlɛma n'a danna Kayi yan nɔ de ma a tɛ se ka nafa si la dun f'i ka bɔ n'a ye de ka taa kɔfɛ. O kɔfɛ tagali ninnu fana n'o kɛrɛfɛ tagali olu de fana gɛlɛyalen bɛ musow bolo. Musow kɛni dévouélen bɛ a kama mais a tagali a kɛ gɛlɛya an bolo. Gɛlɛya bɛ musow ye. Gɛlɛya bɛ musow ye yɛrɛ de. Tanti, en tant que présidente e ka association bɛ yan nɔ, aw bɛ mesure jumɛnw ta pour que muso ninnu ka se k'o gɛlɛya ninnu surmonter? Gɛlɛya surmonter o bɛ sɔrɔ bɛɛ n'a ka baara taabolo cogoya fɛ. I b'a jateminɛ ni dugu jɛra n'i ye sugufiyɛ yɛrɛ kɔnɔna lajɛ I ɲɛ bɛ muso gansan de la. Ni dɔ ma ɲɛ an bolo an b'a lajɛ ka dɔ ta. Ni dɔ ma ɲɛ an bolo an b'a lajɛ ka dɔ ta.
ambo o tabolo kini konna la sugufiya konna la komi gelaya ni abanka musoya yoro chaman fana bala an ka famiyali baliya chaman bala bon en même temps an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a taa ni ka segin a ka gɛlɛn dɔɔni an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ ye musoya ta yɔrɔ ye sinon n'an jɛra k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara kelen de la an bɛɛ bɛ nafa kelen de nɔfɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn na kun mais dugu kɔnɔ sisan nɔ bɛɛ bɛ baara kelen na n'an tɛ bɔ ka taa n'a ye kɔfɛ sugu gɛlɛya b'an kan n'an tɛ bɔ ka taa n'a ye kɔfɛ sugu gɛlɛya b'an kan an kɛni tun ye projet damadɔw sɔrɔ Kayi kɔnɔ yan nɔ olu y'an dɛmɛ kosɛbɛ mais n'a a tɛ continuer la a tɛ se ka avancer dɛmɛ kɛ siɲɛ kelen a lajɔ a bɛ gɛlɛya dɔɔni Empire Sahel tun nana an fɛ yan nɔ en 2011 o nana a ye musow dɛmɛ yɛrɛ de ale kɛni ye kasabi yɛrɛ de bɔ ka di musow ma k'u dɛmɛ Alima Traoré de ye olu ka représentante ye yan nɔ Alima nana u donna sugu kɔnɔ u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la u ye mɔgɔw recenser minnu garijɛgɛ kɛra la u ye wari yɛrɛ de bɔ banque la k'a d'u ma mais ani Kayi sugu fɔlɔ jenini bɛnna donc o commencé ka taa ɲɛfɛ an tor'o kɔnɔna la Padre GIZ ani Union européenne olu nana olu ye an ta en charge o fana o kɛra an ka ɲɛmɔgɔ sababuya la chambre de commerce président b'o la patronat président b'o la an yɛrɛ ka refu présidente nationale Assa Touré madame Kolbala Aissata Touré o b'o la olu ni ani conseil régional en son temps Banjugu était président Banjugu de tun ye président ye o tuma la u jɛra ka padiri ɲini padiri keni nana u ye muso 200 ani muso 10 ta Kayi yan Kayi n'a cercle la o muso 200 ani muso 10 u y'olu recenser mais avant ça u ye a essayé ka réseau sigi cercle bɛɛ kɔnɔ padiri ni Union européenne u ye réseau installé Kayi cercle a cette cercle bɛɛ la à leur frais projet kɔnɔna la ka ban ka formation d'a ma comment gérer son entreprise fɛn fɛn de kɛni a bɛ jago taabolo de kan an ka bayɛlɛmanifɛnw bɛ se ka ladilan cogoya min na an bɛ se ka ɲɔgɔn na dɔn cogoya min na an bɛ se ka ladɔn kɔ kan cogoya min na padiri y'an dɛmɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka musow formaliser sisan nɔ les 210 femmes fo mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla Kayi yan nɔ muso wɛrɛw sɔrɔla Kayi yan nɔ minnu ye formalisation kɛ o kɔnɔna la u bɛɛ bɛ impôt la a dɔgɔyara cogo cogo u bɛɛ bɛ impôt la parce que mɔgɔw de don ni minnu ye baara daminɛ sisan nɔ gɛlɛya n'a taabolo bɛ cogoya min na i b'a sɔrɔ waati dɔ bɛ kɛ baara bɛ lajɔ padiri tun ni Union européenne tun bɛ an ta tuma bɛɛ foire la u n'an bɛ taa Bamako Kayi yan nɔ tuma dɔw u yɛrɛ b'a u ni chambre de commerce bɛ jɛ k'a kɛ u b'an ta an bɛ feere kɛ mais bana in nalen sisan nɔ o si tɛ ka sɔrɔ quoi sinon an ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ u ye musow degi baara minnu yɛrɛ la u b'a baara ɲuman kan ka kɛ hali bi u ye minɛnw d'u ma yɛrɛ fana Union européenne ni padiri u ye minɛn di musow ma o kɛra de 2016 à 2019 o projet sɔrɔ la ok ayiwa tanti an ye wulikajɔ kɛ ka taa i ka baarayɔrɔ la an taara i jɛɲɔgɔn sɔrɔ yen k'i balimaw sɔrɔ yen ani baarakɛɲɔgɔn an n'u jɛra ka masala u ye fila fɔ an ye i kan an ka jɛ ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ musow yo Mali kɔnɔ musow yo farafinna musow yo faso baara ka di musow yo Mali kɔnɔ musow yo farafinna musow yo faso baara ka di muso kɔnɔ a ye fɛn bɛɛ kɛ n ye a ye fɛn bɛɛ kɛ balimaw ye a ye fɛn bɛɛ ka du kɔnɔ an b'a fo a bolo bɛ baara min na Ala ka barika don a la Ala ka k'a nafalan ye Ala kana saraka jugu b'a la a bɛ min ɲini Ala k'a nɔgɔya ye
a bɛ sira min Ala k'a kɛ k'a ma ani silamɛden bɛɛ lajɛlen. Vraiment n kɔrɔmuso ni baarakɛla don, dɔkɛla don, balima ɲuman don, sigiɲɔgɔn ɲuman don, mɔgɔ jɛɲɔgɔn don. K'a d'a kan a ye baara daminɛ ka bila ni bi cɛ a ye baara min lamaga ka da sigiɲɔgɔnya kɔnɔ hali butigi ko k'i sen ka bɔ yen nin ye baara min kɛ sigida la a ka ca kosɛbɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn don mɔgɔ kɛɲɔgɔn don a y'i don mɔgɔ min jigi kɔrɔ a ka ca kosɛbɛ donc ne b'a fɔ balima ɲumanya la k'a fɔ sigiɲɔgɔn ɲumanya la k'a fɔ jɛɲɔgɔn ɲumanya la a ye baara min kɛ k'a daminɛ butigi kelen depuis o b'a bolo fo ka na butigi 2 ka se fo 3 ma fo ka se 4 ma an b'a fɔ ka barika dɛ n'o kɛra ni ma ɲa a tɛ daminɛ kelen fila fo 3 fo 4 dɛ ni y'a sera fo 4 ma a daminɛ ka ɲumanya de ka 4 butigi kelen o kelen kɔnɔ a kelen bɛ ka Ala tɔgɔ ta ka bila butigi kelen kelen kɔnɔ n'o ye kuranɛ ye k'i jigi da k'i barika da o kan i ji kɔfɛ vraiment a i jira i ji kɔfɛ a ye Ala de minɛ n'a bolo 2 ye. Ne nin de cɛla la ne ni mɔgɔ tɛ n de ye dɛ de kɛra ne ba ye de kɛra ne fa ye a kɛra ne cɛ ye ne cɛ dɔgɔnin don ba kelen fa kelen de ko bɛɛ a ye ko bɛɛ kɛ ne ye ne bɛ furu kɔnɔ tuma min ne dɔgɔmani ne tɛ se ka foyi kɛ a kɛra n ye fɛn bɛɛ ye kɛra n ba ye a kɛra n fa ye a ye ko bɛɛ ɲa n ye ani n cɛ yɛrɛ n'aw ye ne wele ka ne ɲininka o kuma la bi n b'aw fo k'aw barika da k'ale yɛrɛ fo ka barika da denimasaya la an ka juru t'a la sabula a ye an ladamu fo ka se a dan na den ni fɛn fɛn ka kan a y'a bɛɛ kɛ a ye sira ɲumanw yira an na k'a ka mɔgɔw sirabɔli yira an na de ka denbaya fankelen bɛ Dakar de mais an n'u bɛɛ bɛ contact la i b'a fɔ an ni aw bɛ contact la cogo min a ye mɔgɔ bonya sira yira an na a tilala tuguni k'a yira an na k'a fɔ diɲɛlatigɛ na mɔgɔ ni i seri yɛrɛ kɔrɔ i gulonnen tɛ mɔgɔ la i ta i yɛrɛ ye adamadenya dan de ye o ye foyi tɛ tɛmɛ o kan a y'o sira yira an na a tilala tuguni ka diinɛ taabolo yira an na an b'o sira de kan n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma halisa ka to an kɔrɔ a bɛ ladilikan min dira an ma a ka continuer k'olu di an ma. de ye ne kɔrɔmuso de ka kuma ni ye ne ɲininka la a diyara n ye kojugu parce que sabula balima ɲuman don sinji ɲuman don de bɛ nin jago in na a ye jago in daminɛ cogo min ka na ta o don ma ka na se bi ma a y'a ɲini balima bɛɛ de k'a ɲini sinji bɛɛ de bɛ nin nafolo ɲini na nafolo a tɛ k'a ɲini komi a kelen dɛ a bɛ k'a ɲini kabila bɛɛ lajɛlen de ye jago in daminɛ ka ye suguba kɔnɔ a ma maloya wari ɲini na a y'a cɛsiri de ka wari ɲini kɛ ka nafolo ɲini fo ka na bitigiw dayɛlɛ wa a bɛ nafolo ɲini sira min fɛ a bɛ Ala deli a balima bɛɛ ka dɔ sɔrɔ nafolo ɲini sira in fɛ n'an ye hɛrɛ sɔrɔ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ Kayi yan n'i y'i kɔsi n'i ye mɔgɔ fɔlɔ ye de i bɛ kɛ filanan ye n'i ye hɛrɛ tana sɔrɔ la n'i y'i kɔsi n'i ye mɔgɔ fɔlɔ ye de i bɛ kɛ filanan ye kabila cɛman n'a musoman foyi yan fɔ Bamakɔ a bɛɛ lajɛlen bɛɛ ko n de ye muɲu ni sabari de Ala s'an ma ni majigi ni cɛsiri an kɔni kuma t'anw da an bɛ dugawu de kɛ nin sago jugu sago yarabi Ala k'a sago d'a ma. n de ye baara daminɛ depuis ne dɔgɔmani nama a ye baara daminɛ comme taxi de la fɔlɔ ka jago kɛ fo ka na se bi don in na ka se ka bitigiw dayɛlɛ a yɛrɛ a y'a dayɛlɛ a yɛrɛ ye a m'a fɔ n kelen a y'a ɲini de a ko ni n balimaw a ko ni n sinjiw k'a kɛ a ba ye k'a k'a fa ye fo ka taa se jɔnw ma n de ye baarakɛla de ye koyi n de ye dɔkɛla de ye an bɛ min fɔ Kayi musow ye ni mɔgɔ bɛ da kasinɔgɔ la i ka wuli i k'i ɲɛ yɛlɛ i ka n de Tarawele ye i k'a ka kɛ baara ye k'a ka kɛwale ye n de ye yɔrɔ dayɛlɛ Kayi musow bɛɛ ye ko a ye wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ. ne yɛrɛ Alimani de i jɛra baara de y'an jɛ baara jumɛn don o ye ONG baara ye projet baara n'o tun ye UNIFAM ka projet dɔ ye ka bɔ Bamakɔ ka na o de y'an jɛ mais Ala y'a kɛ ne yɛrɛ fana ye opératrice ye n bɛ o baara ninnu caman kɛ projet baara in kɔfɛ an jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye réseau yɛrɛ ka baara ye n'i ko k'i bɛ n de i ta plan fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ Dieu merci an ka Ala fo k'a barika da Ala y'o nɔgɔya ma ni balimaya don a y'o kɛ ni sinji don a y'o kɛ ni baaraɲɔgɔnya don a y'o kɛ ni mɔgɔkɔrɔbaladon don a y'o kɛ a bolo in a b'a diri waati bɛɛ hali n'a sɔrɔ fɛn t'a bolo min b'a bolo ni nana a b'a diri
donc n'i ko k'i b'a ta olu la n'an ko k'an b'a fɔ an tɛ se k'a ka fɔli bɛɛ fɔ. Tanti i proche ka témoignage tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma i ka association kan dɔɔni association in sigikun kɛra mun ye a ka objectif yɛrɛ ye mun ye. Association in jani ka sigikun fɔ fɔlɔ n b'a sigibaga fɔ n'o ye an ka président ala ka hinɛ k'an n'a ye Amadu Tumani Ture 2003-2004 ale de musow fara ɲɔgɔn kan Amadu Tumani Ture an taara palais la a ye région bɛɛ muso nati a tuma la Sogɛl de tun ye chambre de commerce président ye an ka nin président min fana filɛ a jaabi ale de tun ye yan fana président ye an taara ɲɔgɔn fɛ ATT de ye musow fara ɲɔgɔn kan u b'a fɛ ka musow ɲɛtaga d'u ma an ɲa bɛ Mali musow la baara ka d'u ye mais gɛlɛya b'u kan donc a y'an fara ɲɔgɔn kan ko n'an farala ɲɔgɔn kan jama faralen ɲɔgɔn kan o dɛmɛ ka di ni mɔgɔ kelen kelen ye quoi donc ATT ye an fara ɲɔgɔn kan association in yɛrɛ kɔnɔna la structure 5 ɲɔgɔn de b'a kɔnɔ femme entrepreneur b'a la o ye bâtiment ninnu ni voie publique ninnu ye olu b'a la femme artisanaux b'a la commerçantes b'a la transformatrices b'a la agriculture fana b'a la agriculture fana kɔnɔna la pêche b'a la maraîchage b'a la élevage b'a la olu bɛɛ de bɛ a kɔnɔna la an sigira c'est pour an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogoya min na n'an jɛra an bɛ hakiliw falen falen ɲɔgɔn na n'an jɛra o sɔrɔ o nafa fana bɛ bonya minnu fana bɛ bɔ kɔfɛ ka na an dɛmɛ o ko n'an farala ɲɔgɔn kan o dɛmɛ ka nɔgɔ olu fana bolo ni an carin carinen donc association yɛrɛ kɔnɔna a yɛrɛ sigikun yɛrɛ an ka jɛ ka baara kɛ bɛn ka na jamana kɔnɔ parce que a filɛ sisan nɔ association in de kɔnɔna la an ye kɛɲɛbakaw dɔn kɛɲɛbakaw y'an dɔn an ye kitakaw dɔn kitakaw y'an dɔn hali sisan n'u bɛ jɛ an bɛ échanger an ye jɛla ka baara minnu kɛ ni min tɛ i filila min na ou bien min ma ɲɛ i bolo i bɛ weleli kɛ ka ɲininkali kɛ an bɛ ɲɔgɔn kalama an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna o bɛɛ ye association sigikun dɔ ye nafa ka se ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka dulon i yɛrɛ la i kana taa dulon mɔgɔ la. Tanti association sigilen kana se fo bi ma résultat jumɛn yera la? Résultat min yera la an bolo a taabolo ka ɲi fana résultat ɲuman yera la parce que résultat ɲuman in ye min ye fɛn o fɛn kɔlɔlɔ b'a la quoi mais an b'an sinsin a ɲuman ma yɔrɔ parce que ala mana min d'i ma don o de y'i garijɛgɛ ye muso caman b'a kɔnɔna na don bɛ komi bi u bɛ se ka u ka fɛn dɔ k'u yɛrɛ u tun t'a dɔn u kelen dama tun tɛ se ka min kɛ mais an ye dɛmɛbaga minnu sɔrɔ Empire Sahel ni Padri GIZ ni Union européenne u ye taabolo kuraw yira an na sisan nɔ bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye o ye a nafa dɔ ye hali n'an tɛ ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ bɛɛ b'i ta kɛla i dan ma i bɛ dɔ sɔrɔ en tout cas ani sisan nɔ tɛ kelen ye a ye dɔ fara baara bɛɛ ka baara taabolo kan an ye kalan formation minnu fana k'a kɔnɔna la formation ninnu ye nafaba de las'an ma parce que fɔlɔ i ka du kɔnɔna ni entreprise an tun b'a bɛɛ don ɲɔgɔn na mais u ka lakalani kɔnɔna la Padri ni Union européenne ka lakalani kɔnɔna la an b'an bolo taga yɔrɔ dɔn sisan nɔ an b'a lɔn k'a fɔ entreprise hali yɛrɛ woloden n'a b'a kɔnɔ a n'a sara de ka kan a tɛ kɛ dɔrɔn i b'a fɔ i b'a ta ka taa i yɛrɛ cogoya min na o tɛ e yɛrɛ sara b'a d'a ma du kɔnɔna fana dépenser a bɛɛ cogoya de kalannen don hali ka da o kalama ani an bɛ nafani fitinin min na don gouvernement kɔnɔ sisan nɔ n'o ye impôt ninnu ye hali ni bɛɛ t'a kɛ dɔw b'a kɛ fɔlɔ la o tun tɛ kɛ
fɔlɔ n'i tun ye tiga feerela n'i tun ko k'a ka patente ta a b'a f'i ye k'ale bɛ tiga feere dɔrɔn de la mais denw bɛ ko bi a b'u bɛɛ bolo bɛɛ b'a a kɛ la bon anw yɛrɛ fana ni faso kunkan ko fɛn fɛn wulila sisan an da bɛ se ka don a la puisque a papier b'an bolo an bɛɛ ka sigiyɔrɔw nina b'an bolo an bolo an y'olu bɛɛ ta o kayitu bɛɛ b'an bolo a bɛ komi sisan nɔ dɔrɔn nafa yɛrɛ keni min b'a la a tɛ fɔ ka ban a bɛ komi inconvénient minnu fana b'a la inconvénient in fana ye a dama fɛn dɔ ye parce que musow tuma bɛɛ an bɛ wele de a ye na nin ko in bɛ a ye na n'aw ka papier a ye na n'aw ka papier u bɛ na n'a ye appel d'offre bɛ lancer u bɛ na u ka fɛngɛw kɛ appel à candidature bɛ na u bɛ na u ka dossier ladon mais an tɛ suite sɔrɔ a si la an tɛ suite sɔrɔ a si la o degunba bɛ musow kan ne yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye vraiment maloya bɛ ne yɛrɛ la don bɛ komi ka hali a fɔ musow ye a ye na ninnu tigiw nana k'an ka na an kana an yɛrɛ cogoya f'u ɲɛna u b'an dɛmɛ parce que an ma aboutissement sɔrɔ a si la o ye degun dɔ ye sinon an ye nafa sɔrɔ ka da kalan in ma an bɛ se k'an ka minɛnw ladilan ka ɲɛ an tun t'a dɔn min bɛ kɛ cogoya min na an b'a bɛɛ ladilan ka ɲɛ tigadɛgɛ filɛ sisan ni kayi musow y'a dilan ye ero yɛrɛ idée a ta i k'a dun fosi t'a la inconvénient fosi t'a la a dilannen de dun u y'u ta ka taa n'u ye fo laboratoire la Bamako Sotiba ka t'u bɛɛ kalan Padri ZZ ni Union européenne vraiment u y'an dɛmɛ muso bɛɛ b'a hɔrɔma kɔnɔ bi n hakilila kɔni an filɛbagaw ye faamuyali sɔrɔ association in tagabolo la a n'a sigikun ani résultat minnu yera la Kayi kɔnɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ tanti commerce ani ka entreprise kɔfɛ est ce que don n'a nataw la a ka di ye ka projet wɛrɛw initier wa awɔ bon adamaden n'i bɛ balo don o don i b'a ɲini ka dɔ de fara dɔ kan o ye tiɲɛ ye n'i bɛ balo don o don i b'a ɲini ka dɔ de fara dɔ kan surtout n'i kɛra denbatigi bon hali anw yɛrɛ keni t'a nɔgɔyara cogo cogo mais don o don an bɛ ka a ɲɛ de yira an denw na pour u fana bɛ se ka tɛmɛ anw ta kan cogoya min na ne keni baara o baara ni avancement t'a la ne t'a fɛ ka to fɛn kelen kan baara o baara ni avancement t'a la ne t'a fɛ sinon i ɲɛ bɛ nin produit minnu sigilen na tan nɔ kana ma filɛ kasa dumanw de don mais ne bɛ dumuni bɔ a la a dumuni ninnu antibiotiques de don a dumuni fɛn a bɛ n bolo presque Mali bɛɛ bɛ n dɔn hali kɔfɛla bɛ n dɔn n'a ye sisan nɔ ci bɛ bɔ France kana ci bɛ bɔ Amérique kana nin geni kelen fɛn ye sigili ani nin babi kelen ye Fransikaw ko k'a bɛ min ɲa ko ne yɛrɛ t'a dɔn mais olu de b'a dɔn donc o bɛɛ ye ka a ɲɛ ɲini k'a ɲɛ dɔn don o don de i b'a ɲini ka dɔ fara kan a ka di ne yɛrɛ ye don o don de ka dɔ fara n ka dɔɔnin ta kan parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ y'o de f'a ka fɔ i ka taa tila don min na Ala yɛrɛ ko ten an ka baara kɛ an nana o de kama o ye tiɲɛ ye tanti komi yɛrɛ ɲɛ b'a la an filɛbagaw la jeunes b'u la musow b'u la baarakɛlaw fana b'u la conseil jumɛn bɛ e bolo ka ɲɛsin jeunes ma sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeunes ka taa baarako ta sira fan fɛ conseil bɛ ne bolo ka se denmisɛnninw ma o de ye u ka baara kɛ ka dɔn k'a fɔ baara de bɛ mɔgɔ nafa baara de bɛ mɔgɔ hɔrɔnya fana karisa kaɲi a k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ kun minalen b'i bolo n'o tɛ ni yɔrɔ kun minalen t'i bolo hali n'i tɛ kuma i ka ɲa tɛ dɔn mais ni yɔrɔ dɔ kun minalen b'i bolo don an bɛ tile min na don bɛ komi bi hali n'i ka ŋaɲa a bɛ fɔ de k'a ka ɲi denmisɛnninw bɛ tungalataga min nɔfɛ u k'a dɔn u bɛ taa min ɲini tunga la a bɛ yan u bɛ taa min ɲini tunga la a bɛ yan ni ko n tɛ nin de fɛ sa i sɛgɛnna sinon ni i barika bi i wɔsiji k'a sama ka fili dɔw bɛ se k'a fɔ e ka karisa ye nin na bi mais sini o tigi bɛ taa ɲini e bolo o y'i hɔrɔnyalen ye i y'a sɔrɔ i sɛgɛn n'i wɔsi la terrain tɛ terrain ye mobili tɛ mobili anw ma min kɛ terrain garda kelen nin bɛ anw dɔn kojugu anw ye sira dɔw bɔ mais an bɛ taa kana de an tɛ taa sigi yen dɛ n'o tɛ ne taara faransi mais n donna faransi n ma tɛmɛ une semaine kan n seginna ka taa Suisse nɔrɔ ka taa 3 mois kɛ yen nɔ parce que an ye yen ye cogoya min na ne y'a dɔn en tout cas mɔgɔ mɔgɔ kɛni n'i b'i faso fɛ i b'a fɛ ka dɔ de kɛ ko k'i masaw labɔ o dun ye kabini 88 ye yarɔ kuma t'a bilama ma tungalataga denmisɛnninw k'o to yen min bɛ kɔfɛ a bɛ bɔ yan de ka taa yen
a bɛɛ bɛ yan nɔ ne bɛ min fɔ jeunes ye o de ye tungalatagaw k'a to yen nɔ u kana ban baara la u ka baara kɛ n'i ye fɛn sɔrɔ dɔrɔn i hɔrɔnyara fɛn dun tɛ sɔrɔ fana baara kɔ f'i ka sɛgɛn de ji kana yen o tagali kɔfɛ yen o a taa solution ye a bɛ ka yan anw y'a ɲini yan nɔ de alhamdulillah an t'ala tɔgɔ jugu fɔ tanti o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa an filɛbagaw kɔni ɲɛ b'an na dɛ ɲɛ b'an ka deko ni fɛnw na geni a bɛɛ bɛ yan sisan kayi kɔnɔ i mana bɔ fan o fan bɛɛ b'a fɔ an ka taa tanti de fɛ yen a kɛra kɔɲɔmusow ye o a kɛra muso furu la a kɛra sugu o sugu ye bɛɛ de b'a fɔ k'an ka taa tanti de fɛ yen tanti il faut que k'i ka secret fɔ an ye bi e ka secret ye mun ye secret in tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ dugu kɔnɔ i wolodugu mɔ dugu kɔnɔ i bangebagaw dɔn i balimaw dɔn mɔgɔbaw dɔn n'i y'olu fara i bolo kan mɔgɔw bɛ tugu i nɔfɛ f'i k'i yɛrɛ bɛn mɔgɔw ma de k'a fɔ nin bɛ ne bolo nin bɛ ne bolo e bɛ camancɛ de la toujours fɛn bɛ mɔgɔ bolo min ka jugu n'e ta ye et puis n'i miirila ka da la k'a fɔ e bɛ taa ka fɛn in to de don dɔ la dɔrɔn wajibi i kan k'i bɛn mɔgɔw ma secret in tɛ dɔwɛrɛ ye n ye min fɛ ka baara ɲini a ɲini ko ɲuman a n'a kɛ ko ɲuman n'o de fɛ ne bɛ jinimere feere kɛ tuma min na ala ka hinɛ Elhaji Fodi Jakite la a delila ka bɔ sugu rɔ wulada fɛ ka na n sɔrɔ jinimere dilan na so a y'i sigi a mɛnna a ko a taara mɛ o dugusɛjɛ ani glacière de nana a ko n tɛ jinimere san yɔrɔ wɛrɛ si ni baara tɛ n'o tɛ anw ko jinimere ye tigɛ ko ji de n tun taara i filɛli dɔrɔn de kama n den i bɛ jinimere dilan cogoya min na n taara sɔrɔ i b'a kɛ a la cogoya min na donc ne tɛ jinimere sara wɛrɛ tuguni olu ka fɛn o fɛn u b'a jinimere commandé ne bolo hali ni mairie kelen ka tutu Sidibe to yan nɔ secrétaire général n'u ka réunion ni fɛn fɛn bɛ kɛ jinimere bɛ commandé ne de bolo fo bi ne tɛ jinimere di mɔgɔ ma a k'a dilan mɔgɔ tɛ ne ka bureau ko wa ne yɛrɛ de b'a ɲun kun ka taa feere ni bɛɛ bɛ tulonkɛ ni bɛɛ bɛ yɛlɛ secret wɛrɛ fosi tɛ n bolo i yɛrɛ bɛ mɔgɔw ma ok ayiwa an filɛbagaw komi an ye tanti ka secret dɔn sisan an sera an ka jamukan kuncɛ yɔrɔ ma donc an bɛ kuma di tanti ma ni kumakan laban min b'a bolo ka fɔ an filɛbagaw ye kumakan laban min bɛ ne bolo k'a fɔ an filɛbagaw ye que ni hɛrɛ de don hali bi n bɛ sinsin denmisɛnninw kan u ka wuli u ka baara kɛ mɔgɔ si tɛna jamana in jɔ olu place la yan nɔ minnu taara u b'u seko la mais bɛɛ kana taa dɔw ka to yan nɔ bɛɛ kana taa dɔw ka to yan nɔ ni minnu tora yan fana u k'u kun da baara kan ka foli bila e yɛrɛ ni i ka jama bɛɛ lajɛlen Moriba aw ka timinandiya an b'a la deli ala k'a sara aw ye hɛrɛ la an b'a la deli ala k'a sara aw ye hɛrɛ la ne yɛrɛ balima ni n sinji ni n sigiɲɔgɔn minnu nana ka foli belebeleba bila u ye chambre de commerce secrétaire général n'o ye ne yɛrɛ ka président ba yɛrɛ ye Berti n b'a ta tɔgɔ ma de n b'a fo vraiment n b'a fo kabira nana bonya ni karama n b'a la deli a ye fɛn na min tɛ nin ye bi a kɛra ɲɛnama a kɛra n sali ala ka hɛrɛ ka ni samadenw bɛɛ lajɛlen aw yɛrɛ ala ka labanko ɲuman d'aw ni samadenw bɛɛ lajɛlen an ka jamana bɛ nin taabolo min kan an bɛ ala deli ale de ye a dilanbaga masa ye hali bi yɛlɛma masa ye ale de ye a ka yɛlɛma ɲuman d'a ma ni bana min bɛ dunan kɔnɔ an y'a deli ale yɛrɛ de y'a fɔɲɔ banbaga ye a k'a fɔɲɔ cɛ ka bɔ an ni samadenw bɛɛ lajɛlen kunna sankura hɛrɛ ala ka da ni samaw bɛɛ lajɛlen ma sankura hɛrɛ ala ka da ni samaw bɛɛ lajɛlen ma a fitinɛ n'a bana jugu n'a balaw a k'a bɛɛ lajɛlen kisi a ma an ka tagabagaw fana an bɛ ala deli u ye ala ka kɛ an ɲuman k'u ɲuman sɔrɔ yen nɔ waati n bɛ ala deli ala ka sijan ni kɛnɛya d'i ma Aisha ala ka labanko ɲuman d'i ma ala k'i fani baw n y'a mɛn i la ala ka denmisɛnnin ala ka timɛ ala k'aw sigi aw denw suma la vraiment denmisɛnninw ka tun ala taga a man di ne ye ne yɛrɛ filɛ sigilen ne den si ma taa mais ne yɛrɛ bɛ taa n bɛ taa ɲɛɲini n bɛ na n b'a ɲɛ yiru la ne yɛrɛ filɛ nin wusulan min filɛ ne ye jamana 3 de gosi ɲɔgɔn na Tchad Niger Sénégal k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ na Kayi pour que an ka jamana bɔ nɔgɔ secret fosi tɛ n bolo ka yaala ka taa ɲɛɲini ka na n'a ye Kayi kɔnɔ yan nɔ n y'a ɲɛɲini Kayi yan wa ala y'a nɔgɔya n ye Kayi yan nɔ fana n bɛ Kayi yan nɔ fana
mba ɲini n denw bolo ne den si ma taa kɔfɛ u bɛɛ bɛ yan nɔ u ka to faso kɔnɔ u ka kɛ an tabaw ni bɛɛ taara an bɛ to jɔnw bolo an y'ala deli ala k'aw lamina ala k'aw lamina ayiwa an filɛbagaw an sera an ka jamukan kuncɛ yɔrɔ ma mais an tɛ se k'a kuncɛ fo an ka foli bila an ka sponsor la n'olu ye an dɛmɛbagaw ye ayiwa an bɛ fɔlɔ an tanti yɛrɛ la bi n'o ye tanti de ye n'o ye an ka invité an filɛ kɛnɛ min kan aw yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la an ka yɔrɔ ma deli ka décorer ka kɛ tan dɛ ayiwa nin fɛn fɛn bɛ yan nin bɛɛ bɛ sɔrɔ tanti ka boutique la a ka boutique de bɛ ɲɛsinnen pâtisserie Tilenbiya ma a ka boutique filanan o bɛ plateau donc n'aw mago bɛ fɛn fɛn na so parlant fauteuil b'a fɛ yen moquette aw mago mana se fɛn fɛn ma k'a b'aw ka salon cɛ ɲɛ ani geniw ni wusulanw a bɛɛ bɛ sɔrɔ a ka boutique la a ye tour kelen kɛ yen dɔrɔn aw ka nkalon bɔ n da n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ foli bila ka taa an ka sponsor principal yɛrɛ ma n'o ye Kayi TV donc ale de sɔnna bi an ka nin émission in ka to ka sigi kuma bɛɛ a b'a diffuser a ka chaîne kan an ka foli belebeleba b'a ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ Kura communication yɛrɛ fo a n'a baarakɛɲɔgɔn o mana bɔ yen an ka foli bɛ se chambre de commerce et d'industrie de Kayi ma n tɛ se ka chambre de commerce tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ ma monsieur Berti fo an filɛ olu ka salle de conférence de kɔnɔ bi ale de sɔnna ka salle in di an ma pour que an ka se ka émission in kɛ an ka foli belebeleba b'a ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen ne yɛrɛ dɔgɔmuso bɛ yan n'o ye Fatumata Bacili ye Tima Makeup aw kɔni ɲɛ b'a la émission bɛ daminɛ kuma ma ani bi tɛ kelen ye dɛ ayiwa an ka foli b'a ye ale de bɛ maquiller kɛ kuma bɛɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka foli bɛ taa Talo Couture ma Talo ye Kayi elle est jeune atelier de couture b'a bolo aw ma ne pari cogo ye bi Talo de ye ne ka fini dilan n ka foli b'a ye fo yan fo Bamako n'o tɛmɛna ka bɔ yen fana an bɛ Tireda film fo aw ɲɛ b'an ka impression fɛn fɛn na Tireda de bɛ ninnu photos bɛɛ ta an ka foli b'a fana ye an b'an ka partenaire dɔ fana fo n'o ye IMC an ka foli b'o ye. Chers téléspectateurs, nous voilà à la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de votre émission Réussir à Kayi. Bye bye. Jama silamɛw b'aw bɛɛ lajɛlen fo donc maa o maa ye hakilina in sɔrɔ bi n'o ye Kura com ye ka ɲɛsin Kayi TV mɔgɔw ma ka ɲɛsin ORTM mɔgɔw yɛrɛ fana ma donc wulada in na k'an sen jɔ nin kɛnɛ in kan o kɛra an ma sewaba de ye parce que vraiment an ye parcours ninnu lamɛn an ye parcours minnu fɔra an ye cikan minnu mɛn a kɔnɔna la vraiment an b'an ba yɛrɛ fo a ka cɛsiri la parce que bibi in na entreprise yɛrɛ géreli de surcroît une femme donc vraiment on ne fait que la tirer le chapeau au nom de en tout cas le président de la chambre de commerce empêché an ka foli belebeleba vraiment an b'o lase an ba ma wɛrɛ la n'o ye tanti Leyi Tarawele donc ka tila k'a ɲini an denmuso minnu bɛ kɛnɛ kan bi n'an kɔrɔmuso n'an dɔgɔmuso minnu bɛ kɛnɛ kan bi vraiment u bɛɛ ka a lajɛ vraiment parcours minnu fɔra ale y'a minnu kɛ a kɔnɔna la a ye sɛgɛn minnu y'a kɔnɔna la vraiment o si ma découragé donc k'a jira k'a fɔ adamaden vraiment découragement n'est pas humain parce que adamaden kɛra cogo cogo i f'i ka courage de ta baara tɛ taa courage kɔ baara gɛlɛyara cogo cogo courage de ɲɛsinnen don i ma fɔlɔ o de y'i ka aspect yɛrɛ premier fɔlɔ yanni i ka sana sɔrɔ sinon baara tɛ yen gɛlɛya tɛ baara minnu kɔnɔna la baara foyi tɛ yen gɛlɛya tɛ baara min kɔnɔna la mais k'a fɔ bi n ka fɛn créé bi n ka fɛn sɔrɔ bi vraiment ni jeune génération tɛ i t'o ye an baw la donc an ka foli belebeleba an b'o se n den ma bi vraiment donc aw jeunes minnu aw minnu ye chance sɔrɔ bi anw minnu ye chance sɔrɔ bi k'an ba in lamɛn vraiment a bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ donc foli belebeleba fana filanan bɛ taa min o ye minnu fana y'u sɛnɛsɛ kɛnɛ kan bi vraiment ka bɔ u ka so ka na chambre de commerce la bi ka na an ba ka enregistrement lajɛ vraiment an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an bɛ dugawu de kɛ sijan ni kɛnɛya ala k'o di an ba ma halisa vraiment a ka to an kɔrɔ jigiya ye vraiment hakilina minnu fɛra a kɔnɔna la ala k'u kɛ anw ma enseignement ye donc ne bɛ bɔ kuma la merci beaucoup. ne kɔni bɛ mugan in tɛmɛnen n bɛ mun fɔ n bɛ n den fo k'a waleɲuman dɔn ɲɛmɔgɔ ɲuman don depuis an n'a ye ɲɔgɔn dɔn ka réseau in sigi n'o ye association ka don a kɔnɔ a bonya ni karama la a y'a fɔ cogo min na a ma jiginni b'a ɲɛ an mun ye kɔmɔgɔ ye ale de sɛgɛnnen bɛ a b'an wele réunion na a b'an wele ni dɛmɛ nana a bɛ dɛmɛ ɲini an ɲɛ fana k'a fɛngɛ a ma deli ka ɲinɛ an kɔ a cɛsirilen bɛ baara kɔnɔ cogo a b'a fɛ an fana ka baara dɔn ni formation nana a b'an wele ni fɛn fɛn nana ale de b'an wele k'a fɔ a bɛ jɔrɔ an bɛ se ka baara dɛmɛbagaw sɔrɔ cogo min an ka baara kɔnɔna la vraiment bonya ni karama b'a bolo
awa bara ɲɔgɔn ɲuman don ɲɛmɔgɔ ɲuman don o kɔni foli ni bonya b'o k'a ye ka wale ɲuman don a bɛ cogo min na an fana b'a nɔfɛ an b'a fɛ an denw fana ka k'an ɲɔgɔn ye ka fɛ bɛɛ tɛ jɛ ka baara kɛ k'a fɔ ale kɛra cogo min ka fɛn sɔrɔ mais i mana baara kɛ i b'i musaka sɔrɔ baara tɛ mɔgɔ nɛgɛ a ye mun fɔ denmisɛnninw fana u k'u cɛsiri ka baara kɛ u ka fisa tun ka la taga ye donc halisa an bɛ dugawu k'a ye ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye